with my online class na exam. Pero, waiting sa results 6:45 daw PM. Gipaningot ang atong mga palad. Wala na ko kasabot kay pila na lang ka minutos spring makapasar sa DSP2. Grabe, grabe. Kay check jud ang noun ba, check ang noun na tanan while taking the exam, no? Laban Katrina. Grabe atong kamot. Praying pasar, Lord, pasar, pasar. Pasar, Lord, pasar, pasar. DSP2 year So, 2. ito yung life ko lately. Grabe, kaya naiwanan ko ang KNK. Saglit. Hindi talaga saglit. Isang buwan mahigit. So, thank you, Lord. Thank you sa lahat. Thank you. Thank you sa opportunity. And I did it! I passed from DSP1 down to DSP2. Thank you, thank you. I'm back. Balik sa KNK na.